cet après-midi esta tarde, parce que nous sommes à la présence de Dieu. portanto, estamos na presença de Deus. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Vamos orar acerca da palavra de Deus. Prions. Oremos. Seigneur notre Père céleste, Senhor nosso Pai nous celestial, te recommandons ces temps. nós te recomendamos este tempo, Que ton Esprit Saint que o Teu Espírito Santo se manifeste parmi nous. possa se manifestar no meio de nós. Utilise ton serviteur Usa o Teu instrumento ensemble avec l'interprète junto com o intérprete. et tous les gens qui participent à cette Em nome de Jesus. nous disons Amen. Amém. Nous parlons chaque fois quand nous avons la grâce de Dieu de ce qui se passe en ce moment dans le monde entier. Portanto, cada vez mais nós falamos naquilo que está a acontecer, por enquanto, neste mundo, pela graça do Senhor, temos dito, Et étant enfant de Dieu tout d'abord, sendo os filhos de Deus, il nous a donné la grâce de connaître les temps. nos foi dado a graça para nós conhecermos o tempo. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous voulons parler sur l'apostasie dans l'église de Dieu. É a razão pela qual gostaríamos de falar acerca da apostasia na igreja do Senhor. Nous allons parler sur l'apostasie Falaremos acerca da apostasia, qui est la défection et abandon de la foi. que podemos falar abandono da fé. Donc c'est une action d'abandonner É a ação Da de fé. abandonar a fé. ou la révélation Portanto, a revelação de Dieu. de Deus. Alors par rapport au temps, comme nous le disons chaque fois, nous allons rentrer dans la parole proprement dite. Consoante o tempo, entraremos na própria palavra dita. Nous lisons dans 1 Timothée, Vamos fazer a leitura na primeira carta do Timóteo, chapitre 4. primeira carta do Timóteo, no seu capítulo 4. Nous lisons le premier verset seulement. Vamos ler somente o primeiro versículo. Et tu peux lire du premier jusqu'au 16e verset, Você pode ler mais o primeiro par rapport au temps, nous lisons le premier verset. Consoante o tempo, vamos ler o primeiro versículo. Mais l'Esprit dit expressement, Mas o Espírito expressamente apostatarão alguns da fé, pour s'attacher à des esprits séducteurs dando ouvido aos espíritos enganadores et les doctrines de démons, e a doutrinas de demônios. la parole de Dieu. Amém. A J'ai dit que nous allons parler vraiment sur l'apostasie dans l'église de Dieu. Portanto, vamos falar acerca da apostasia na igreja de Deus. L'apôtre Paul a écrit à son fils Timothée O apóstolo Paulo escreveu ao seu filho Timóteo sur ces problèmes. ao respeito desse problema. Il dit, l'Esprit dit expressément, Ele disse, o Espírito expressamente diz dans les derniers temps, que nos últimos tempos quelques-uns abandonneront la foi. apostarão alguns da fé. On ne parle pas de tout le monde, on dit quelques-uns. Aqui não se trata de toda a gente, mas estão a falar de algumas pessoas. Nous savons, on nous dit la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, que la foi vient de ce qu'on écoute et nous écoutons la parole du Christ. Portanto, testifica a Escritura Sagrada, a fé vem no caminho de ouvir, o que nós temos ouvindo é a palavra de Cristo. Donc la vérité, Quer dizer a verdade, l'évangile. o Evangelho. Alors, si quelqu'un abandonne la foi, Se alguém abandona a fé, cela veut dire qu'il a abandonné la véritable parole de Dieu. quer dizer ele abandonou a verdadeira palavra de Deus. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, ces gens-là s'attachent à des esprits séducteurs. Portanto, o apóstolo Paulo aqui testifica, essas pessoas ficam ligadas nos espíritos enganadores À les doctrines des démons. e às doutrinas de demônios. Abandonner la foi, Abandonar a fé, cela veut dire, quer dizer, tout simplement, quelqu'un, il est allé dans un chemin autre que la vérité.
Quer dizer, a pessoa tomou outro caminho além do caminho da verdade. Parce que si quelqu'un abandonne la foi, Portanto, se alguém abandona a fé, cela ne veut pas dire qu'il a abandonné de professer Christ ou la vie chrétienne. Non. aquilo não significa abandonar as profecias ou a vida cristã, não. Non, c'est quelqu'un peut-être qui peut venir dans l'église, É uma pessoa que pode vir à igreja, mais mas il n'a pas la foi. La foi parce que c'est la seule chose qui nous rend agréable devant Dieu. quer dizer, ele já não tem mais a fé. A fé é a única coisa que nos rende agradável a Deus. Et ma Bible dit, lorsque quelqu'un abandonne la foi, E a minha Bíblia diz que quando alguém abandona a fé, c'est une personne qui rentre dans le chemin de la perdition. é uma pessoa que entra no caminho da perdição. Ici, l'apôtre Paul dit, il s'attache à des esprits séducteurs. Aqui o apóstolo Paulo fala, está ligado aos espíritos enganadores. Donc, il parle des esprits qui séduisent cette personne-là. Ele trata dos espíritos que está a seduzir essa pessoa, Qui les amène dans la fausseté que está lhe levando à mentira et dans les doctrines des démons. e nas doutrinas dos demônios. C'est-à-dire, on n'enseigne pas sur les problèmes des démons, mais il est possédé. C'est quelqu'un qui est possédé. Il va enseigner des choses qui est hors la saine doctrine. Nós estamos a ensinar acerca dos demônios, mas essa pessoa vai tornar possuída pelos demônios. C'est-à-dire quelqu'un qui est sorti de la foi par rapport à la parole de Dieu, il est dans l'apostasie totale. Quer dizer, uma pessoa que sai na fé segundo a palavra de Deus entra na apostasia total. Et si nous voyons réellement ces derniers temps, nous vivons cela dans nos églises. Se repararmos, ultimamente, são as coisas que estamos a viver nas nossas igrejas. Nous allons lire la parole de Dieu. Vamos ler a palavra de Deus? Lisons dans 2 Timothée, Na segunda carta de Timóteo, chapitre 4, toujours. no seu capítulo 4, Nous allons lire le verset 3 à 4. vamos ler o terceiro e o quarto versículo. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je veux expliciter ce problème. Eu gostaria de explicitar essa coisa. L'apostasie, ce n'est pas une erreur. Apostasia não é erro, Non, ce n'est Non. pas une hérésie. não é uma heresia. C'est une propre volonté de la personne qui abandonne lui-même la foi. É a própria vontade da pessoa que abandona a fé. Il y a des gens qui sont fatigués peut-être As pessoas já estão cansadas d'attendre. de esperar. On lui dit non, Dieu fera. Lhe falam que Deus vai operar. Ça fait une belle lurette, il attend, il ne trouve absolument rien. Levando um bom tempo, esperando, nada está Et acontecendo. beaucoup de gens abandonnent la foi dans de tels actes. E muita gente abandona a fé nesse tipo de ato. Mais ici, l'apôtre Paul parle encore dans une étape autre. E aqui trata-se o apóstolo Paulo numa outra etapa. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ele disse porque virá o tempo em que sofrerão a sã doutrina. Donc les gens vont perdre le goût d'écouter l'évangile de Jésus-Christ, qui est la saine doctrine. As pessoas perderão o gosto de ouvir o evangelho do Cristo Jesus, que é a sã doutrina. Les gens auront perdu le goût d'un enseignement sain et salutaire. E as pessoas perderão o gosto do ensinamento sã e o ensinamento salvador. C'est ça vraiment la volonté de Dieu. Isto que é a vontade de Deus. Si Dieu a quitté son trône pour venir ici-bas, il a passé des années. Il nous prêchait le royaume de Dieu est proche. Se Deus abandonou o seu trono, desceu aqui na terra, é para nos ensinar o seu reino. Et l'apôtre Paul dit que nous devons rester dans l'enseignement des apôtres, E o apóstolo Paulo disse que devemos permanecer nos ensinamentos dos apóstolos, qui est la sainte doctrine. que é a sã doutrina. Mais l'apôtre Paul dit il y aura des gens qui ne supporteront plus à écouter la sainte doctrine. Ele disse que haverá pessoas que não aguentarão mais ouvir a sã doutrina. Donc ils ont dit nous sommes fatigués d'écouter des messages comme ça. E dizendo, já estamos aborrecidos ouvindo esse tipo de mensagem. À chaque fois que vous venez dans l'église, répentez-vous, faites ceci. Il y a des commandements, laissez ceci, laissez cela. Nous sommes fatigués d'écouter cela. Cada vez que as pessoas chegam na igreja, arrepende-vos, essas coisas todas, já estamos aborrecidos. Le vrai évangile, O verdadeiro evangelho, ces derniers temps, ultimamente, est difficile. é difícil. Les gens sont dans l'évangile de social. E as pessoas estão ligadas no evangelho social. Et les enfants de Dieu aiment ces derniers temps cet évangile-là. E ultimamente os filhos de Deus gostam muito desse evangelho. Moi, je m'en souviens lorsque je me suis converti dans l'église fait pas qu'on nous a mis malade. Eu me lembro quando abracei a boa nova nesta igreja FEPA com Nzambe Malam. On écoutait la sainte doctrine. Ouvíamos a sã doutrina.
On nous parlait, craignez Dieu et servez-le. nos pregava o temor de Deus e servir a Deus. Les enseignements de foi. Os ensinamentos da fé. Cherchez tout d'abord le royaume des cieux. Procurar primeiramente o reino do céu. Et les gens étaient bénis. As pessoas foram Parce abençoadas. que les gens craignaient Dieu. Porque as pessoas temiam a Les Deus. gens servaient Dieu. As pessoas serviam a Les Deus. gens marchaient dans la volonté de As Dieu. pessoas andavam na vontade de Et la Deus. main de Dieu E a mão de Deus était dans l'église. estava na igreja. Les gens étaient bénis. As pessoas foram abençoadas. Je me souviens le jour de l'investissement de notre père spirituel. Eu me lembro no dia do investimento do nosso papá espiritual. Notre papa, le révérend Erego. O nosso papá, o reverendo Herrera, Il a pris la parole, il a dit ceci. ele tomou a palavra de Je Deus. reste dans la vision de l'apôtre Alexandre Idinabal. Permaneço na visão do apóstolo Alexandre de Nabal. Je ne sors pas. Não saio. Je ne détourne pas. Não vou me desviar. Ni à gauche ni à droite. Nem à esquerda, nem à direita. Dans la saine doctrine. Ele permanece na sã Et doutrina. à chaque fois que Dieu lui donne la grâce de se mettre debout pour parler aux enfants de Dieu, il ne parle que de la crainte de Dieu, la sainte doctrine. Cada vez mais que ele alcança a graça de levantar pregar, só fala o temor de Deus, a sã Nous doutrina. devons marcher selon la volonté de Dieu. Devemos andar segundo a vontade de Deus. Mais la Bible dit, Mas a minha Bíblia testifica. les derniers temps, Ultimamente, les gens ne vont plus supporter la sainte doctrine. as pessoas já não aguentarão mais a sã doutrina. Et qu'est-ce qui va se passer? O que La acontecerá? Bible dit, mais ayant la démangeaison d'attendre les choses agréables. Mas a Bíblia diz, tendo comichão de ouvindo, amatoarão para si. Donc ils n'ont plus besoin d'écouter la vérité de la parole de Dieu. Quer dizer, não terão mais a vontade de ouvir a verdade da palavra de Deus. Ils écoutent maintenant des choses agréables. Portanto, estarão aí para ouvir as coisas agradáveis. Des messages qui leur confortent. As mensagens que estão lhes confortar. Il y a des enseignants qui disent que non, les enfants de Dieu sont venus, ils ont des problèmes, il faut les réconforter. E há ensinadores que falam, os filhos de Deus vieram, querem ouvir a palavra, devem lhe reconfortar. Vous allez vous marier, vous allez voyager, vous allez faire ceci, vous allez faire... C'est ce qui se passe en ces temps. As pregações de casamento, vai viajar, vai ser abençoado. C'est esse tipo de mensagem que a pessoa quer. Bien-aimé, Bem amado, je t'interpelle. eu estou a te interpelar. Voyons les temps maintenant. Vejamos o tempo. Les temps que nous sommes. O tempo que estamos. Voyons ce qui se passe. Aquilo que está Ah, acontecendo. supposons que c'était l'arrivée de Jésus-Christ. Suponhamos que se fosse a vinda do Senhor Jesus. Combien de gens devaient entrer dans le Quantas royaume? pessoas que iam entrar no Si nous ne reino? parlons pas des élus, pas de la grâce, des gens qui se sont abondés dans la volonté de Dieu, combien devaient entrer? Se não falamos dos escolhidos, se não falamos da graça, as pessoas que estão a se entregar na palavra de Deus, quantas pessoas que iam entrar? Parce que des gens qui ont abandonné la foi. As pessoas abandonaram a fé. La Bible dit, ils se sont donnés une foule de docteurs selon leurs propres désirs. A minha Bíblia diz de si próprio se conformar à sua própria concupiscência. C'est ce qui est rempli maintenant dans nos églises. Aquilo que está cheia das nossas igrejas. Moi, je crois qu'il y a tellement des infiltrés. Eu imagino ainda tem muitos infiltrados nas nossas igrejas. C'est ces gens-là qui sont là pour faire plaire aux enfants de Dieu. Se essas pessoas querem alegrar os filhos de Deus. Et beaucoup des enfants de Dieu, ils aiment maintenant de tels messages. E muitos filhos de Deus gostam desse tipo de Ils mensagem. disent, oh, j'aime notre pasteur, il prêche bien. Oh, amo nosso pastor anda pregar bem. Allez suivre les enseignements. Vai lá ouvir aqueles ensinamentos. Vous verrez le message. E vocês vão ver a Si mensagem. on n'enseigne pas quitter, comment ces gens-là vont quitter? E se não ensinar abandona, como é que essas pessoas vão abandonar? Ils sont pleins de femmes, le deuxième bureau, le troisième bureau, des hommes qui ont de 2 femmes, 3 femmes. Si on ne leur enseigne pas que c'est pas bien vivre dans la fornication, comment est-ce qu'ils peuvent quitter la fornication? Nas nossas igrejas há mulheres que são segunda, terceira, mal, quarta, mal, os irmãos que têm muitas mulheres. Se nós não lhes ensinamos a deixar a vida de fornicação, da prostituição, como é que vão saber Si isso? on ne leur enseigne pas que vous vivez comme ça, vous êtes dans les chemins de la perdition, vous courez un danger permanent, il faut abandonner cela. Comment est-ce qu'ils vont abandonner cela? Se não lhes ensinar que vocês estão a correr um perigo permanente, abandona essa vida. Se não lhes ensinar, como é que vão sair? Les gens seulement, la vie bonne, la vie bien, tout ça là. Mais ces gens-là vont rester dans le péché. La bénédiction sans le pardon de Dieu, ça n'existe pas. E se nós não lhe ensinamos o casamento, essas coisas todas, como é que essas pessoas vão sair? A bênção sem a mão de Deus, sem o temor de Deus, não é uma boa bênção. Parce que les gens vivent dans le péché. Porque as pessoas estão vivendo no pecado. Et vous ne leur parlez pas de ce péché-là. E vocês não estão lhes falando daquele pecado. Dieu dit aux enfants d'Israël, Deus disse ao povo de Israel:
Jeremias capítulo 1, 22. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire ça. Vamos ler isso, vamos ler isso. Nous connaissons bel et bien. Nós que conhecemos muito bem isto, na carta de Jeremias, Il dit, nous lisons, vamos ler. car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Porém, conheço os versículos. Il dit, je connais le projet de paix, de bonheur. Deus disse: conhece o plano que ele planejou. Mais pendant ce temps, les enfants d'Israël étaient dans la captivation. E durante esse tempo, o povo de Israel estava no cativeiro. Ils vivaient dans la captivité. E vivia no cativeiro. Alors qu'ils avaient de bons projets. Enquanto que Deus tinha bom plano para eles. Ça fait un bon moment qu'on t'a prêché des choses comme ça. Il n'y a pas un changement dans ta vie. Il n'y a pas un changement. Parce que ta vie, ta destinée est dans la main de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne verras absolument rien de ce que tu attends. E já te pregaram essas coisas, todas essas coisas. Olha, a sua vida está nas mãos de Deus. Se não tem o temor de Deus, nunca vai palpar aquilo que Deus planejou para si. Les églises sont pleines. As igrejas estão cheias. Il y a des gens qui prêchent, ils veulent plus prêcher la sainte doctrine, ni la vérité de la parole de Dieu, mais ces églises-là sont pleines parce que ce sont des gens qui pratiquent peut-être. Ce sont des gens qui pratiquent. Eu não quero nem pregar essa doutrina, nem o temor de Deus. Aquelas igrejas estão cheias e talvez aquelas pessoas, os dirigentes, os pastores que estão essas pessoas que têm aquelas práticas. Mais regarde, toi, tu ne pratiques pas. Você que não Ça precisa. fait combien de temps tu veux plaire aux enfants de Dieu, leur parler des choses bien? Combien de membres tu as dans l'église, dans ta paroisse? Quantas vezes você quer dar pregação agradável nos filhos de Deus? Imagina agora a sua igreja, quantos membros que você tem? Non, le message de la condamnation, c'est ce que tu appelles ça. Você chama isso a mensagem de condenação, toda hora Non, condenar. vous voulez juger les gens. Você gosta de julgar as pessoas. On ne juge pas. Não estamos a julgar. Nous sommes appelés Fomos chamados à prêcher la vérité. pregando a verdade. Il est écrit, Está vous escrito. connaîtrez la vérité. Conhecerão a La verdade. vérité vous A affranchira. verdade vos libertará. Moi, j'appelle ça, c'est la vraie délivrance. Eu chamo isso é a verdadeira Délivré libertação. dans la connaissance. Libertação no conhecimento. Et vous êtes réellement libre Na maintenant. verdade ficarão livres. Mais lorsque quelqu'un ne connaît pas la vérité, Mas se alguém não conhece a verdade, il vit dans les mensonges, donc. está a viver a mentira. Comment est-ce qu'il peut être délivré? Como é que vai ficar livre? Il ne peut jamais être délivré. Não pode alcançar a Nous libertação. devons parler la vérité. Devemos falar a verdade. Nous devons comprendre ces temps. Bien aimé, si tu es pasteur, je ne sais pas, prophète, revenez dans la sainte doctrine. Bem amado, devemos reconhecer o tempo. Se é profeta, se é pastor, vamos voltar na sã doutrina. Le problème de Dieu, c'est gagner les âmes. O problema de Deus é ganhar as almas. Dépouiller l'enfer pour remplir le ciel. Desvaziar o inferno, encher o paraíso. C'est pas pour former des gens ici qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ils sont là dans l'église, plein de pécheurs dans l'église maintenant. Não é formar as pessoas aqui, não sabe o que estão a fazer, cheio de pecadores nas igrejas. Et dans l'église. Cheio na igreja os pecadores. Si Christ arrive aujourd'hui, Se Cristo vir hoje, ce serait de pleurer des grincements des dents. e ali haverá choro e lender os dentes. Ma Bible dit, ils se sont détournés l'oreille de la vérité. A minha Bíblia diz, Quelle ironie. veja agora a ironia. Quelqu'un qui quitte la vérité, qui est la parole de Dieu, il s'attache aux fables, aux contes et légendes. Le problème de l'antilope et les lions, tout ça là. Il s'attache à ça. Uma pessoa que abandona a verdade se entrega nas fábulas que estão ali contar. Olha leão, olha antílope, olha esses animais. Não, meu amado. Il n'existe pas. As coisas que não existem. Le message que les gens donnent, ça n'existe pas. As mensagens das fábulas não existem. Ils font ça pour peut-être gagner quelque chose. Aquilo eles fazem só para ganhar qualquer Mais coisa. c'est pas la vérité, Não é a qui est verdade. la parole de Dieu. Que é a verdade, a palavra de Deus. C'est pas ça. Não é isso. Les gens, il faudrait que nous nous revenons dans la parole de Dieu. Vamos regressar na verdadeira palavra de Deus. Revenons dans la parole de Dieu. Vamos voltar na verdadeira palavra de Deus. Nous lisons Vamos ler. Galates, Na carta de Gálatas, chapitre 1, no seu capítulo 1, verset 10. Serviteur de Christ. não seria servo do Cristo. Clamons pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Escuta o que o apóstolo Paulo está Il dizendo. dit, il faut pleurer à Dieu ou bien aux hommes. Será que é bom agradar a Deus ou agradar aos homens? Qui te fait plaire aux hommes? Você que agrada aos homens, Les gens te jettent des fleurs. as pessoas estão te tirar Le flores. pasteur prêche bien. Ah, o pastor Oh, pregador. nous aimons notre pasteur. Nós chamamos nosso pregador. Mais tu parles de la part de qui? Da parte
de quem que você fala. Je vais te donner un exemple. Vou te dar um exemplo. Ma Bible dit, A minha Bíblia diz, un jour Jésus a prêché. dia Jesus pregou. La parole était dure. A palavra foi dura. Il a parlé, celui qui mangera mon corps et celui qui boira mon sang, il aura la vie éternelle. Ele disse, quem comerá minha carne, beberá o meu sangue, terá vida eterna. Ma Bible dit c'était un obstacle. A minha Bíblia testifica foi um obstáculo. Ce jour-là, Naquele dia, plusieurs disciples se retiraient de lui. muitos discípulos lhe abandonaram. Ils ne le suivaient plus. Já não lhe seguiam mais. Jésus regarda les autres, Jesus olhou aos outros. les 12 qui étaient restés. Os 12 que Jésus ficaram. leur a dit, Jesus nos disse, qu'est-ce que vous attendez? vocês, o que é que estão a esperar? Vous n'êtes pas partis comme les autres. Por que não foram como os outros? Pierre a pris la parole. O Pedro tomou a Il a palavra. dit, à qui irions-nous? Disse, a que iremos? Nous t'avons trouvé. Nós te achamos. Toi, tu as la parole de la vie éternelle. Tu és a palavra da vida eterna. Alléluia. Pierre a dit, tu as la parole de la vie éternelle. Pedro disse, tu tens a palavra da vida C'est eterna. ce que les gens cherchent. E aquilo que a pessoa Ce procura. n'est pas des choses de ce monde. Não é escola bem material deste Tu mundo. te maries, Você tu vai as des casar, enfants, tem tu filhos, as des voitures, tem tu as carros, des belles maisons. tem boas Et casas. après, Depois, tu n'as pas la vie não éternelle. tem a vida eterna. Si tu meurs, Se morrer, tu iras où? irás aonde? Tu iras où? Irás Pierre aonde? dit, non, nous ne pouvons pas te quitter. Ele disse, não, não, o Pedro disse, não, não podemos te deixar. Irions-nous? Onde iremos? Nous allons suivre qui? Quem é que nós Nous seguiremos? t'avons découvert. Nós já te descobrimos. Toi, Tu tu as les paroles tens a palavra de la vie da éternelle. vida eterna. Amen. Cherchons des églises là où il y a la parole de vie éternelle. Procura as igrejas onde prega a palavra da vida eterna. On prêche la vérité. Onde prega a verdade. Pasteur, change ton enseignement. Pastor, muda a sua forma de ensinar. J'écoute des fois les pasteurs qui disent ceci. Eu ouço os pastores a dizer assim. Mais toi, le message que tu as quel message? Ah, você tem que tipo de mensagem? Moi, j'ai le message. Donc, il est spécialisé. Hein? Il est spécialisé dans le message de la bénédiction. Ele é especialista na mensagem de bênção. Donc, lui, le problème, il est spécialisé dans le message de réconforter les gens. Ele está especializado na mensagem de confortar as pessoas. Un pasteur spécialiste dans un message quelconque. É pastor especialista numa mensagem Un qualquer. pasteur doit être polyvalent. Pastor deve ser polivalente. Il doit être comme un joueur professionnel. Ele deve ser como jogador profissional. Il peut jouer au 10, Pode jogar como il peut 10, jouer au 7, pode jogar il como peut jouer au milieu, cinco, il peut jouer aux défenses, pode ser il peut defesa, même être gardien. ele pode ser guarda-rede. Il est polyvalent. Polivalente. Il peut tout prêcher. Pode pregar Prêcher la foi, il prêche. A fé ele prega. Prêcher la repentance, il O prêche. arrependimento ele prega. Prêcher ceci, il prêche. Qualquer pregação ele prega. J'ai dit aux prophètes, Eu digo aos aux profetas, pasteurs spécialisés, os pastores ça especializados. ne vient pas de Dieu. Isso não vem de Deus. Ça, ce sont des ramassis, São aqueles apanhados. des gens. Vous voyez, maintenant, sa paroisse ou son église est habituée dans un même message. Imagina aquela paróquia dele, aquela sua igreja só se costumaram numa só mensagem. Donc lui, il ne se plaît pas à Dieu. Ele não agrada a Deus. Il ne se plaît pas à Dieu. L'apôtre Paul dit, si je plais aux hommes, Apóstolo Paulo aqui disse, se eu agradar aos homens, je ne serai pas appelé serviteur du Christ. nunca vou ser chamado servo do Cristo. N'attends pas à moi. Não Peut-être espere. que depuis que j'ai commencé l'émission, tu crois que tu attendais que je parle peut-être quelque chose qui va te plaire. Ah, não espera, talvez tu esperar. Ah, papai Balu, como já começou a pregar assim, vai pregar uma mensagem que vai me agradar. Je parle de la part de Dieu d'Alexandre et Eu Nabal. falo da parte de Deus de Alexandre. C'est que Dieu met dans mon cœur. O que Deus coloca C'est no ce que je coração. vous transmets. É aquilo que eu vos comunico. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Dans le temps d'Akab, hein, No tempo de Acabe, ma Bible dit, a minha Bíblia il a fallu testifica, qu'Akab parte en guerre ensemble avec Josaphat era necessário que Acabe fosse à guerra junto com o profeta pour Josafá combattre le Syrien. para combater os sírios. Et Josaphat a demandé, il fallait que le prophète quand même parle de la part de Dieu avant d'aller au combat. O Josafá pediu, era necessário que o profeta falasse antes da parte Qu'il parte ou qu'il renonce. o que ele renúncia. Quand 400 prophètes étaient là, Havia 400 profetas ils parlaient d'un commun d'accord. e eles falavam a mesma Oh linguagem. roi, allez-y. Ei, vai, Oh, tu es vainqueur. você é vencedor. L'Éternel te donne dans ta main tes ennemis. O Senhor te dá nas suas mãos seus inimigos. Vas-y, Vai, va, le Seigneur est avec toi. vai, o Senhor está contigo. Josaphat a regardé, Josafá olhou, il a demandé à Akab,
10 na 4. Est-ce qu'il n'y a pas encore un autre prophète que nous pouvons écouter de la part de Dieu? Será que não tem mais outro profeta que podemos ouvir da parte Il y en a un qui est resté. Ficou Mais celui-là, aquele il ne parle pas de bien pour moi. ele não me fala o bem. Il ne parle pas de bien pour moi. Oh, não me fala o bem. Josaphat a dit, bon, qu'on appelle quand même. Eu não ainda chamar aquele profeta. Dans 2 Chroniques 18, hein, Segunda carta de Crônicas 18. on l'appelle. Chamou no profeta. On est allé appeler Miché. Foram chamar Miquel. Celui qui est allé appeler Miché, Aquele que foi chamar Miquel il dit à Miché, disse no Miquel: là-bas, ali 400 prophètes 400 profetas prophétisaient pour le bien du roi. profetizaram o bem acerca do rei. Ils sont tombés d'accord. Eles estão combinados em tudo. Toi aussi, Você também il faut parler comme ça. deve falar dessa forma. Pour le bien du roi. Fala pelo bem de tudo. Parole de Miché. Ouça a palavra do Miché a dit, Miquel disse: l'Éternel est vivant. o Senhor está vivo. J'annoncerai Eu anunciarei ce que Dieu me dira. o que Deus vai me falar. Alléluia. Amen. Miché a dit, moi j'annoncerai ce que Dieu me dira. Miquel disse: eu falarei o que o Senhor me falará. Ce que mon Dieu me dira, O que o meu Deus vai me c'est ce que dizer. j'annoncerai. É aquilo que vou anunciar. Seul Somente contre tous. só e contra todos. Et comme ça, seul contre tous. Permaneça assim, só contra todos. Tu peux pleurer aux hommes. Os outros podem agradar Mais os toi, homens. reste à pleurer à Dieu. Você permanece a agradar a Deus. Distingue-toi. Saiba distinguir. Dans des moments comme ça, Nos momentos como este, c'est des moments que nous devons comprendre, que nous devons maintenant enseigner les enfants de Dieu. é um momento que devemos entender, devemos ensinar os filhos de Deus. Craignez Dieu et servez-le. Tema Deus e serva a Deus. C'est le temps d'utiliser ces termes. Craignez Dieu et servez-le. Este é o momento de usar essa linguagem, tema Deus e serva a La Deus. bénédiction, A bênção c'est pour nous. é para nós. Jésus a dit à Simon-Pierre, Jesus disse no Simão Pedro, lorsque Jésus a parlé sur le jeune homme riche, quando Jesus falou acerca do jovem rico, après avoir quitté, depois de ali Jésus a regretté. Jesus Il dit, lamentou. c'est facile pour un chameau Isso é fácil para camelo de passer par le petit trou d'aiguille. de passar no furo de uma agulha. Et c'est difficile pour un riche Mas é difícil para rico de rentrer dans la vie éternelle. entrar na vida eterna. Les apôtres étaient indignés. Os apóstolos foram abismados. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? O que é isso? Donc, nous allons mourir pauvres. Vamos morrer pobres. On va mourir pauvres pour entrer dans le royaume des cieux. Vamos morrer pobres para arder a vida inteira. L'apôtre Pierre prit la parole. O apóstolo Paulo tomou a Il dit, palavra. Seigneur, Disse, Senhor, nous avons tout quitté. abandonamos tudo. Notre sort, ça serait comment? O que é o nosso resultado? Écoutez la réponse de Jésus. Il dit, pour ceux-là qui ont tout quitté, Ele disse para aqueles que abandonaram tudo. dans les siècles présents, No ciclo ils presente, seront bénis au centuple. serão abençoados 100 vezes. Dans le siècle à venir, No ciclo ils vital, hériteront la vie éternelle. herdarão a vida eterna. Vous savez la bénédiction? Temos a bênção. Il a parlé sur la bénédiction. Ele falou acerca da Au bênção. centuple. 100 Mais il vezes. faut tout quitter. Deve abandonar tudo. Tu n'as pas tout quitté, Você ainda não abandonou tu vas tudo. être béni. Quem será Tu ne abençoado? seras jamais béni. Nunca vai ser Qui va abençoado. te donner cette Quem bénédiction? que vai te dar essa bênção? Je veux parler à quelqu'un Eu maintenant. quero dizer a uma pessoa. Retournons Vamos voltar. dans 2 Timothée, Segunda carta de Timóteo, chapitre 4, capítulo 4, verset 5. versículo 5. Qu'est-ce qu'il s'écrit? Segunda carta de Il Timóteo. parle à son fils Timothée. Aqui o apóstolo Paulo está falando ao seu filho Timóteo. Les autres ont quitté cette doctrine. Os outros abandonaram a sã Ils doutrina, veulent plaire aux hommes. querem agradar aos homens, Ils ouvrent plus leur église. querem encher as suas igrejas, Parlons du mensonge. falando da mentira. Parce que quelqu'un qui a quitté la sonde doctrine, il n'est plus dans la vérité, dans la vérité de la parole de Dieu. Alguém que abandona a sã doutrina já não é mais na verdadeira palavra de Deus. Il est dans les mensonges. Já está na mentira. Il veut faire plaire aux hommes. Ele quer agradar as pessoas. Mais toi, Mas tu, je m'adresse à un prophète, eu estou me endereçando a um profeta, à un pasteur, a um pastor, à un docteur. a um doutor. Mais toi, Mas tu, sois sobre en toutes choses. seja sobre em todas as coisas, Supporte les souffrances. sofre as aflições. Fais l'œuvre de l'évangile. Plie bien ton ministère. Digo, cumpre bem o teu ministério. Restez dans la saine doctrine. Permanece na sã doutrina. Prêchez la parole, la vérité. Prega a verdadeira, pura palavra da verdade. Quel que soit le temps, Qualquer seja o tempo, convenable ou pas, convenável ou não, restez dans la saine doctrine. permanece na sã doutrina. Remplis bien ton ministère. Preenche muito bem o seu ministério. Enseigne les enfants de Dieu. Ensina os filhos de Deus. Que bientôt, Daqui a pouco,
Jésus-Christ revient. Jesus virá. Nous devons nous préparer Devemos nos à preparar la rencontre de Dieu. ao encontro de Deus. Ça n'attarde plus. Aquilo já não vai Il y a esperar. des signes qui ne trompent Há pas. sinais que não Nous enganam. devons changer. Devemos mudar. Nous, les enfants de Dieu, Nós, os filhos de Deus, rentrons, vamos voltar. revenons Vamos retornar dans la sainte doctrine. na sã doutrina. Même les enfants de Dieu Mesmo os filhos de Deus ne peuvent pas recevoir quelque chose não podem receber algo si on ne leur donne pas cela. se não lhe dar On aquilo. donne ce qu'on donne. Dá-se o que o homem Ce tem. que tu avais O que tu tens, appris, o que tu aprendeste, rester dans le fondement des apôtres. e permanece no alicerce dos apóstolos. C'est une bénédiction pour toi. É uma bênção para si. Je m'arrête là E aqui é onde eu acabo a minha mensagem. pour aujourd'hui. Para hoje. Mais je veux continuer cet enseignement E esse ensinamento vou dar sequência le dimanche no domingo sur l'apostasie dans l'église. sobre apostasia na Parce que igreja. ça, c'est le temps d'enseigner les enfants de Dieu. Portanto, este é o tempo de ensinar os filhos de Deus. Il y a ceux-là qui sont déjà pris le chemin de la perdition. Alguns já tomaram o caminho da perdição. Ils reviennent Voltem. Amen. dans le chemin étroit. No caminho estreito. Il y a ceux-là qui sont rentrés dans les chemins spacieux. Há muitos que entraram no caminho espaçoso. Ils sont libres à faire tout ce qu'ils São vont. livres de fazer tudo. Parce qu'ils sont mal enseignés. Porque foram mal Je veux ensinados. qu'ils reviennent. Eu gostaria que voltasse. Là où tu es, Onde estás? tu as voyagé. Você viajou. Tu es où? Não sei se aonde. Garde ce que tu avais reçu. Guarda de bom que você recebeu. C'est ça, Isso que é muito la volonté de Dieu. A vontade de Deus. Que Dieu bénisse sa Que parole. Deus abençoe a sua palavra. Je crois. Le Acredite. dimanche, nous allons continuer cet No enseignement. domingo daremos sequência nesse ensinamento. Je vais prier. Eu gostaria de orar. Seigneur Dieu, Senhor Deus, laisse que cette parole que nous avons reçue que esta palavra que ouvimos puisse produire produza ce fruit digne de la repentance. os frutos dignos do arrependimento. Au nom de Jésus. Em nome de Nous Jesus. disons Amen. Amém. Que le Dieu Que Deus, de mon Père do meu papai, et de mon Haïdine Herrego Aidin, vous bénisse. nos abençoe. Amen.